अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हम नज़्म मेरे देश के सारे बच्चों की पढ़ाई कर चुके हैं। अब हम इस नज़्म के हवाले से अल्फाज साजी का काम करेंगे। अल्फाज साजी में पहले हम मिलाइए और फिर अलग कीजिए का काम करेंगे। बच्चों, ये काम आपके लिए नया नहीं है, आप पिछली जमात में अल्फाज साजी सीख चुके हैं। आइए अल्फाज साजी में हरूफ मिलाना यानी जोड़ना सीखते हैं। इस काम को करने के लिए बच्चों आप अपनी कॉपी का सफ़ा सबसे पहले तैयार करेंगे। तारीख, दिन और नज़्म का नाम लिखने के बाद आप अल्फाज साजी और मिलाइए का उन्वान कॉपी पर तहरीर करेंगे। आइए दिए गए तोड़ पढ़ते हैं। नंबर 1 पर दिए गए हरूफ हैं बे, अलिफ, ते। अब हम इन हरूफ को जोड़ते हैं। तो जब हरूफ को जोड़ा जाता है तो वो अपनी छोटी शक्ल में लिखे जाते हैं। और बच्चों, छोटी अशकाल आप सीख चुके हैं। तो बे की छोटी शक्ल अलिफ के साथ मिली तो बा बन गया। अलिफ शरारती हर्फ है और आपको याद होगा कि शरारती हरूफ अपने से पहले आने वाले हरूफ से जुड़ जाते हैं, मगर अपने से बाद में आने वाले किसी हर्फ से नहीं जुड़ते। बच्चों, आपने देखा कि अलिफ से पहले बे और बाद में ते है। अलिफ अपने से पहले आने वाले हर्फ बे से जुड़ गया है। ते अपनी मुकम्मल शक्ल के साथ बे अलिफ बा के साथ आएगा और हमारा लफ्ज़ बन गया बे अलिफ बा ते बात। नंबर 2 पर मौजूद हरूफ पढ़ते हैं दाल, बड़िए, सीन। बच्चों, आपको याद है कि दाल कौन सा हर्फ है? जी हाँ, दाल शरारती हर्फ है और शरारती हर्फ अपने से बाद में आने वाले किसी हर्फ से नहीं जुड़ते। इसलिए दाल अपनी मुकम्मल शक्ल में जोड़ के कॉलम में लिखेंगे। बड़िए की छोटी शक्ल को सीन के साथ जोड़ेंगे और आपको मालूम है कि आखिर में आने वाला हर्फ अपनी मुकम्मल शक्ल के साथ ही जुड़ता है। बड़िए की छोटी शक्ल के साथ सीन मुकम्मल शक्ल में जुड़ गया। आइए जोड़ पढ़ते हैं। डालिए दे, सीन, देस। क्या लफ्ज़ बना? देस। नंबर 3 पर दिए गए हरूफ फ, वाव, लाम। कौन से हरूफ हैं? फ, वाव, लाम। बच्चों, इन हरूफ में भी एक शरारती हर्फ है। जी हाँ, वाव शरारती हर्फ है और शरारती हरूफ अपने से पहले आने वाले हर्फ से जुड़ जाते हैं। तो वाव से पहले कौन सा हर्फ है? फ। फ और वाव आपस में जुड़ जाएंगे। जब फ और वाव को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? फ पेश वाव, फू। और लाम अपनी मुकम्मल शक्ल में फू के साथ लिखा जाएगा। जब फ पेश वाव, फू और लाम लिखा जाएगा तो कौन सा लफ्ज़ बनेगा? फूल। कौन सा लफ्ज़ बना? फूल। नंबर 4 पर मौजूद हरूफ हैं नून, बड़िए, काफ। कौन से हरूफ हैं? नून, बड़िए, काफ। नून अपनी छोटी शक्ल और ये अपनी छोटी शक्ल के साथ काफ के साथ जोड़कर लिखेंगे तो क्या लफ्ज़ बनेगा? नेक। क्या लफ्ज़ बना? नेक। आखिर में नंबर 5 पर मौजूद हरूफ हैं मीम, ये, रे, बड़िए। क्या क्या हरूफ हैं? मीम, ये, रे और बड़िए। मीम, ये और रे तीनों हरूफ जोड़कर लिखेंगे। मीम अपनी छोटी शक्ल में और ये अपनी छोटी शक्ल में रे के साथ लिखा जाएगा। और आखिर में मौजूद जो बड़िए है वो अपनी मुकम्मल शक्ल में लिखा जाएगा। तो लफ्ज़ बन गया मेरे। क्या लफ्ज़ बना? मेरे। आइए बच्चों, अल्फाज साजी में हरूफ तोड़ना यानी अलग करना सीखते हैं। इस काम को करने के लिए आप अपनी कॉपी का सफ़ा सबसे पहले तैयार करेंगे। तारीख, दिन और नज़्म का नाम लिखने के बाद आप अल्फाज साजी और अलग कीजिए का उन्वान कॉपी पर तहरीर करेंगे। पहला लफ्ज़ जो दिया गया है उसको पढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ चांद है। ऊंची आवाज़ में पढ़ें, चांद। ये लफ्ज़ मुख्तलिफ़ रंगों में लिखा गया है। गौर से देखें और देखें कि इस लफ्ज़ में कितने हरूफ मौजूद हैं।
جی تو بچوں کتنے حروف ہیں؟ آپ سب نے گن لیے؟ جی اس لفظ میں 4 حروف ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ چھوٹی شکل میں یہ حروف ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے توڑ والے کالم میں ان حروف کو مکمل شکل میں لکھنا ہے۔ لفظ چاند میں دیکھیں کہ سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ پہلا حرف چ ہے۔ توڑ کے کالم میں ہم سب سے پہلے چ لکھیں گے، اگلا حرف الف ہے، پھر نون اور اس کے بعد دال۔ چ الف نون دال کس کا توڑ ہے؟ چاند کا۔ ہم نے لفظ چاند کا توڑ کیا ہے۔ اب نمبر 2 پر موجود لفظ پڑھتے ہیں۔ تو یہ لفظ ہے سیب۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لفظ بھی مختلف رنگوں میں تحریر ہے۔ دیکھیں اور غور کریں کہ یہ لفظ کتنے حروف سے مل کر بنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں 3 حروف ہیں، سین، اور یہ اپنی چھوٹی شکل کے ساتھ اور بے مکمل شکل کے ساتھ موجود ہیں۔ کسی بھی لفظ میں یہ آئے تو یہ جاننے کے لیے کہ لفظ کے توڑ میں کون سی یہ لکھیں گے، بڑی اے یا چھوٹی اے۔ ہم اس لفظ کو اونچی آواز میں پڑھیں گے اور یہ کی آواز پر غور کریں گے۔ یاد رکھیں کہ بڑی اے کی آواز اے اور چھوٹی اے کی ای ہے۔ لفظ سیب اونچی آواز میں پڑھیں، سیب سیب۔ یہ کی آواز پر غور کریں۔ غور کریں کہ اے کی آواز ہے یا ای کی۔ بچوں آپ نے غور کیا کہ لفظ سیب میں موجود بڑی اے کی آواز اے کی ہے، یعنی توڑ میں سب سے پہلے سین، اس کے بعد بڑی اے اور پھر بے لکھیں گے۔ سین، بڑی اے اور بے۔ تو یہ کس کا توڑ ہوا؟ سیب کا۔ کس کا توڑ؟ سیب کا۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے پینسل۔ کیا لفظ ہے؟ پینسل۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی مختلف رنگوں سے تحریر کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے حروف آسانی سے الگ کر سکیں۔ اس پر بھی آپ غور کریں کہ اس میں کتنے حروف موجود ہیں۔ جی بالکل ٹھیک، اس میں 4 حروف موجود ہیں۔ تو ان حروف کو مکمل شکل میں توڑ کے کالم میں لکھیں گے تو سب سے پہلے کیا لکھیں گے؟ پے، پھر نون، سین اور لام۔ تو کیا بن جائے گا؟ پینسل۔ پے، نون، سین، لام کس لفظ کا توڑ ہے؟ پینسل۔ نمبر 4 پر موجود لفظ ہے گاڑی۔ کیا لفظ ہے؟ گاڑی۔ اور یہ لفظ بھی مختلف رنگوں سے تحریر کیا گیا ہے۔ اس میں موجود حروف کو آپ توڑ کے کالم میں مکمل شکل میں تحریر کریں گے۔ سب سے پہلا حرف کیا ہے؟ گاف، اس کے بعد الف، ڑے، چھوٹی اے۔ گاف، الف، ڑے، چھوٹی اے۔ تو کیا بن جاتا ہے؟ گاڑی۔ تو یہ گاڑی کے حروف کو ہم نے الگ کیا، یہ اس کا توڑ ہو گیا۔ نمبر 5 پر موجود لفظ ہے کتاب۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لفظ بھی مختلف رنگوں سے تحریر ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ کتنے حروف سے مل کر بنا ہے۔ جی تو بچوں آپ نے غور کیا، دیکھا، گن لیں کہ یہ کتنے حروف سے مل کر بنا ہے۔ تو آئیے اس کے حروف کو مکمل شکل میں توڑ کے کالم میں لکھتے ہیں۔ کاف، تے، الف، بے۔ شاباش۔ جب ہم ان حروف کو جوڑیں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ کتاب۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو الفاظ سازی کا یہ کام اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
آپ جوڑ توڑ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اب آپ یہ کام انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں، گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔